आमे एमिति जगार आज पहुँचीचु जो दिन में भी भूत मान दफ्तर जारी रुहे। ये लोक मैंने भय करती दिन में एठिकी आसापी से सतरे ये भूत अच्छा कि नहांती सेटा परीक्षा करने आज आम से पहुँचीचु। जो जंगल में पहुँचीचु से जंगल ना हूँ भर्ती जंगल। से भर्ती जंगल में बर्तमान आम पहुँचीचु। आसतु तुमको देखी ये भूत अच्छी ना कौन। कौन कौन देखलु? व्यस्त होने व्यस्त है कि छानिया है कि आगर जाने है सावधान रही कंटा नाकिला। चलो चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश जय महावीर हनुमान। कौटू बाहर किमी देखिए किमी साप फाप थी कि देखिकी नहीं वर्षा है ना जंगल भितर साप फाप थी साप भी देखुता कौन कौन देखा भूत केमिका देखिलु देखी रियल देखा ए कुना रही जा सावधान। कुआड़ा वाला सतरे भाई लोक जहाँ कहते से सत मु तो टोटाल विश्वास कर तू देखिए कहूँ जेहतु मत विश्वास है ना कहीं तू मत के मिछ कहनु। तत्ते सीना भूतटा देखा मत देखा ता नाम चैतन्य बाहर कर दिखाँ। हाँ हाँ चलो चलो किए अच्छा आ किए किए अच्छा बाहर बहुत बाहर को भाई डर लगुच किए अच्छा बाहर को बाहर भलर भलर कहूँ बाहर को बाहर चलो डर लगुच जय श्री राम जय महावीर हनुमान। अरे अरे ये कौन ये कौन है लोक नहीं नहीं से कौन पूजा पूजी है लगुच
ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଛି। ହଁ ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଗୁଣି ଫୁଣି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବୋଧେ। ସେଇଆ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଭାରି ଭୂତ ଜାଗା। ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ ଆଉ। ଯିବା। ଦରକାର ଲଟୁ ଉଠେଇ ଗଲା ପୁରୀ ବାହାରିବ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଭୂତ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ଯଦି ରିଅଲ୍ ଭୂତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ବୁଝ ଦାଦା ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଉଠେଇବା ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ସତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟେନିକସ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭୂତ ଲୋକଙ୍କୁ। ଚାଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନ, କେଉଁଠି ବି କେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ପାରେ ହେଲା। ତତେ ଦେଖା ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ ହେଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୂତ ଦେଖିଲି। ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ମତେ ବି ନେଇକି ଯା ହେଲା, ନହେଲେ ମତେ ପଛଆଡ଼େ ଟାଣିକି ରଖିବ ସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧର ମୋ ହାତକୁ ଧର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାମ ନିଏ। ନାଇଁ ଆସ ଆସ ଆସ, ଡର ଲାଗୁଛି ଭାରି। ଆସ। ଆମ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜେଜେବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଦିନରେ ବି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି, ରାତିରେ ମାନେ ଦିନରେ ବି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାହସ କରିକି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହବ, ମଲା ମରିବା, ଯାହା ହବ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଦେଖିକି ଯିବା। ହଁ ସେ ବାହାରିଛି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ବି ଆଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା। ଏଠି ଭୂତ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଧୀରେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଚାଲ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ବାହାର? ବଡ଼ ସେ ଲଟେରେ ହଉ ଟିକେ ଆସ, ଆଗକୁ ଦେଖାଦିଅ। ବାହାର କିଏ କିଏ ସେଠି? ସାବଧାନ କୁନା। ଯେଉଁ ନଟି ହେଇଛି, ନଟିରେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ ସେ ଭୂତ।
भाई देखो ये भीतर भाई डर लगुच बड़ କ'ଣ ଦିନଟା କ'ଣ ଡରୁଛୁ କ'ଣ? लगे देखी मत देख ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? छतु जंगल छतुरा दादा ओ आमर भारी पुराना जंगल ये बहुत देखो केमिति मस्त लागु जगह ଜାଗା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ପୁଣି ବାହାରିବ ଗାଣ୍ଡି ପେଳେଇ ପାଣି ହବ। लोकेशनटा कि भल लगुच हौ डर भी नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक जय महावीर हनुमान अछनी किसी चिंता नहीं जय श्री राम आग आग पढ़ीजा से बाहर मैंने आउथर बाहर आज देखिकी जा तो भाग्य तो देखी मुझे देखी पारि कौन देखो भाई ये कि गच हलु देखो देखो सेठी चल 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 आज्ञा जय श्री राम अरे एमती कौन है रे डर लगे भाई मो पछवार जी गोटे भिड़ी ना लगी देखो सेठी जगह कि देखो तो तुम कैमेरा धर बिना कैमेरा पकई था देखो 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 गच शुण बिना कैमेरा पकई था देखो ना जी कम पछवार मो गंजीरा धरिकी भिड़िकी रखी देखो गच कि हलु देखो 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 आसो 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 शुण मधु मत भारी डर लगुच डर लगे देखिबा हाँ पछवार जी किए गोटे भिड़िकी रखिला मुझे माने जापार नी माने बहुत कष्ट तार माने भिड़ी होगी आसला भाई आस जय श्री राम झाई पलि आइली हनुमान असले कि हो भाग्या कि डेंजर भूत बे सी आमर किसी ताड़ी पार जे आसो हनुमान अच्छा आम पाखे से कौन ताड़ एपटे आसो भूत पुणिया झाड़ देव आज जीव कौन साउंड होची ना देख लो देखो हमको डर से है हाँ हमको डर जय श्री राम जय श्री राम आसो दम अच्छे आगू बाहर कुछ बने बाहर बाहर जा भाग्या मु विश्वास कर ना भेड़ी धरला मत पारा मो पछाड़ देखी गच कि हलुला हाँ बा जो बागर भिड़ी धरला मु भाविली माने ता कबड़रा खसिकी मु जाई परबिनी किंतु बहुत कष्ट माने छड़े छुड़ा होगी आई तापर भी गोटे कथा भाव गच माने जंगल में वर्षा नहीं कि पवन नहीं किमी गच हलुची हाँ बा
ସାଂଘାତିକ ଭୂତ ଏଠି। କୁନା ଚାଲ ପଳେଇବା ଆମେ ହେଲା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ହେଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ହଁ ହେଲା। ଚାଲ ପଳେଇବା। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ମୁଁ ଦିନରେ ଭୂତ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭୂତ ତୁ ସିନା ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିକି ରଖିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଠୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଦାଦା ବିଷୟ କହୁନଥିଲି, ତମେ ଦେଖିନ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ହକ୍ ନା ଶୁଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର। ଦିନରେ ସେ ଦପ୍ତର କରୁଛି ମାନେ ଏତିକି, ରାତିରେ ଦିନରେ ସାଂଘାତିକ ଏତିକି ଦପ୍ତର କରୁଛି ମାନେ ରାତିରେ ସେ ନିହାତି ସାଂଘାତିକ ଦେଖିବ। ସାଂଘାତିକ ବାହାରିବ। ତା ପିଲା ଛଣ୍ଡକୁ ସେ ଧରିକି ବାହାରିବ ହେଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଆସିବା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ପ୍ରମାଣିତ କରେଇକି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଆଜି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣର ସହିତ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।